आम टांडा वाटरफॉल माने मुख्य सड़क ठारू 3 किलोमीटर भीतर को जो वाटरफॉल जलप्रपात अच्छी आम से जाऊँ सेटाके पहुँचला गाधुआ पाधुआ करने सहित सेठारे भोजी भातर आयोजन कराई आम आगे 2टा गाड़ी गलानी आम पछरे अच्छु आमर जी भाई उग्रेशन भाई गाड़ी चलाउछंती तांको बहुत धन्यवाद कारण सी ए पछाड़ देखले मुंडा जना पड़ुथबो आ से गाड़ी चलाउछंती पछु अनै पारबे नै हमर ए जो बड़ भाई अछंती शिव भाई सी पूरा ताड़ी की रखिछन हाँ क्लच आउ ब्रेक एकाठी माड़ी गाड़ी जो बंद कहले से गाड़ी रही हाय हेलो समस्त नमस्कार आज आम आसी पहुँचीचु उत्तर प्रदेश राज्य मिर्जापुर ठारू 25-30 किलोमीटर दूर में कटरी रास्तार गला बेलू मुख्य रास्तारू 13 किलोमीटर गले पड़ो यही टांडा जलप्रपात वाटरफॉल आपण मैंने देखिपे यही टांडा जलप्रपात ये आखपाख अंचल पूरा टांगरा भूई में परिपूर्ण अच्छी किंतु सब बड़ खुशी कथा आपण मैंने देखुचे टांगरा भूई आपणकर जलधारा बाहरी से बही चलती तले जमा हो पाखापाखि आपणकर 50-60 फुट ऊपर से पानी पड़ू तल को ये पानी गलापर आपण मैंने देखिपे या को पानी को गोटे डैम कर बंधा बंधा जाकि मुख्य केनाल साइज ये पानी टाक छड़ा जाऊँगी देखो आप चारि पाखे खाली टांगरा भूई आम आज से जगह आसी पहुँचीचु आपण मैंने देखु ये पानी बहुत सुंदर खरा वर्षा शीत सब बड़े एमती अनवरत भाव बही चलती एवं ए अंचल लोकों चाष काम व्यवहृत हो पारुछि एथि उत्तर प्रदेश सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार। किसी पचार अच्छी टांडा विषय आज ये जो टांडा जलप्रपात अच्छी आपण मैंने कौटू आसछंती आ ये को कौन पाई आसिले या पर दीपक कहबे आमे सत कहबा गले महाकुंभ मेला मांकर पवित्र जलरे सानिध्य लाभ करने आमे समस्ते बणईरू आसीथुलु किंतु बहुत सुंदर भाव रे मांकर जल स्नान कर सारा पर आमे प्रयागराज तीर्थ स्थान सुदूर मिर्जापुर निकटस्थ पाख अंचल रे मात्र 3 किलोमीटर दूर रे थिबा एक प्रकृति और कृत्रिम हद तैयारी करथुवा मणिशंकर गोटे जलप्रपात आसिक गाधेलु अति सुंदर अति चमत्कार आपन देखुवे मोर बड़ भाई शिव सुंदर राउत बहुत भाव रे तांकर अंतवस्त्र को पिंधि अति चतुरतार सहित माने गाधौंती आखरे एक सरपंच महोदय विशेषकर किसान तांकर कथा कहले न सरे से जोठी गले मध्य सुखा भूई रे पथर भूई रे फसल उपाड़ी देवा लोक आज चमत्कार भाव में आम आज यार मनोरम दृश्य को आमर आखिर जो भीतर लेंस भितर आम धरी रखलु से आम उत्तर प्रदेश
ସରକାରଙ୍କୁ ଆମେ କୋଟି ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛୁ। ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଶାଗୁଆ, ଆପଣ ଏଇ ଚଟାଣ ପଥର ମରୁଭୂମିରେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ମାନେ ଫସଲର ସୁନା ଫଳାଉଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରିବୁ ଏବଂ ଆମର ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ୟାଙ୍କ ଜରିଆରେ ଗୋଟେ ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖିବୁ ଯେ ମାଗଣା ଖାଇବା ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଟାଣ୍ଡା ଜଳପ୍ରପାତରୁ ଗାଧୋଇ ସାରି ସମସ୍ତେ ଭୋଜି କରି ସେଠାରେ ଖାଇସାରିବା ପରେ ଆମେ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘରକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରୁଛୁ। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ସେ ଯେଉଁ ଜଳପ୍ରପାତର ପାଣି ଆସୁଛି ତଳକୁ, ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଶହ ଶହ ଏକର ଚାଷ କରାଯାଉଛି। ଲୋକମାନେ ନିଜର ମୁଣ୍ଡର ଝାଳ ତୁଣ୍ଡରେ ମାରି ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି। ଚାରିଆଡ଼େ ସବୁଜ ବନାନୀ। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଚାଷ, ସୋରିଷ, ଗହମ, ବାଦାମ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫସଲ ଏଠାରେ ସେମାନେ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସବୁଠୁ ଖୁସିର କଥା ହେଲା ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଚାରିଆଡ଼େ ଟାଙ୍ଗରା ଭୂଇଁ ରହିଛି। ଏଇ ଟାଙ୍ଗରା ଭୂଇଁ ମାନେ ଟାଙ୍ଗରା ଭୂଇଁକୁ ଫଟାଇ ସେମାନେ ଜମି ତିଆରି କରି ମାନେ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁଆଡ଼େ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଟାଙ୍ଗରା ଭୂଇଁ, ସେଇଠି ଜଳପ୍ରପାତ ଯେଉଁ ବହି ଆସିଛି କେନାଲ, ସେଇ ଜଳପ୍ରପାତ କେନାଲକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଗାଡ଼ି ଯେତିକି ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କ୍ଷେତ ସବୁ ଦେଖାଯାଉଥିବ। ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ, ଯେମିତି ଲାଗୁଛି ଧରଣୀ ରାଣୀ ସବୁଜ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧି ଓହ୍ଲେଇ ଆସିଛି। ଶାନ୍ତ ପରିବେଶ, ଆଉ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଯେ ଆମର ଏଇ ମହାକୁମ୍ଭ ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଆମେ ଆସି କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଟାଣ୍ଡା କେନାଲ ବା ଜଳପ୍ରପାତରେ କିଛି ସମୟ ଅତିବାହିତ କଲୁ। ବହୁତ ମନକୁ ଶାନ୍ତି ଦେଲା। ଦୀର୍ଘ ରାସ୍ତାର ମାନେ ଆମେ ଯେଉଁ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲୁ, କ୍ଳାନ୍ତ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲୁ, ଏଠାରେ ଆସି କିଛି ସମୟ ନିଜକୁ ଆରାମ ଲାଗିଲା। ଏବେ ପୁଣି ଆମେ ନିଜର ଘରକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରୁଛୁ। ସୁଉଚ୍ଚ ପାହାଡ଼ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ରହିଛି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଲା ଏହି ସ୍ଥାନ। ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାଠାରୁ ମାତ୍ର 13 କିଲୋମିଟର ଯେଉଁଠି ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ରହୁଛି, ଆମ ମିର୍ଜାପୁର ନଗର ଯାଉଛି, ଆଗକୁ 20-25 କିଲୋମିଟର ଦୂରକୁ ଗଲେ ସେଠୁ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାରୁ 13 କିଲୋମିଟର ଭିତରକୁ ଏଇ ଜଳପ୍ରପାତ ରହିଛି, ଟାଣ୍ଡା ଜଳପ୍ରପାତ। ଆଉ ଏଠାକୁ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ପିକନିକ୍ ଋତୁ ଆରମ୍ଭ ବେଳକୁ ଶହ ଶହ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆପଣଙ୍କର ଲୋକମାନେ ଏଠାକୁ ଆସିଥାନ୍ତି ଯାତ୍ରା କରିବା ପାଇଁ। ଏମିତି ଅନେକ ସବୁ ଅନୁଭୂତି ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇବୁ। ନମସ୍କାର।